Di video kali ini, gua ketemu Doraemon cungkring. Ya, si beban lagi. Terus Jupi gua ngebul. Dan akhirnya gua berhasil benerin speedometer Jupi. Gua menciptain 3D printer manual, anjay. Dan kamera gue jatuh, anjir. Hello guys, welcome back to the channel. Jupi gua hampir jebol mesinnya. Karena gua biasanya ganti oli itu per 2000 km. Tapi berhubung speedo Jupi ini ya nggak fungsi, jadi gua telat ganti olinya cuy. Udah 2 kali anjir. Dan ketika ganti oli itu olinya berkurang. Kalian bisa nonton video gua yang ganti oli itu di sini. Dan akhirnya sekarang Jupi agak ngebul cuy. Oke, jadi supaya aku bisa tracking kilometernya lagi, aku akan perbaiki speedometer si Jupi supaya bisa fungsi lagi cuy. Kita butuh bank sama tang. That's it. Jadi pertama-tama kita lepas semua bodi depannya. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just Terus don't get it. kemudian kita harus buka batoknya ini cuy. So you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. Ini adalah kabel speedonya. Jadi cukup itu doang yang kita buka, terus kita putar ini, copot, dan kita ganti. Ini kotor banget ya. Jadi kita akan nyoba bersihkan sedikit pakai kompresor cuy. Get all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Next step kita tinggal lepas yang bagian bawah ini. Jadi penyebab speedometer yang nggak fungsi itu cuman karena kabelnya ini putus bro. Biasanya sih ini karena di sini kurang kenceng, akhirnya karena ini muter di dalamnya itu akhirnya bisa lepas. Kalau lepas ya akhirnya patah kayak gini cuy. Terus kita lepas yang bagian atas. Ini udah loose banget ya. Dan seingatku aku ngencenginnya keras banget dulu. Langsung jatuh sendiri dia cuy. Great man, stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore. I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts. Kita siapkan dulu kabel yang baru, kabel speedometer. Jadi bentuknya itu seperti ini. Di dalamnya itu ada kayak kawatnya. Nah, terus dia bisa muter gitu. Ini di dalamnya udah ada pelumasnya, jadi kita tinggal pasang aja. Ini part numbernya ini. Kalian bisa cari yang part number ini. Kita pasang yang atas dulu. Or will you fucking fight back? Or will you fucking fight back? Oke. Dan basically sih gitu aja bro. Pemasangannya nggak ribet. Tinggal kencangkan sekencang-kencangnya sampai ininya lurus. Nah, ininya lurus, nggak gerak sama sekali. Terus kita tutup covernya. Sudah beres. Atas sama kita kencangkan sampai sekencang-kencangnya. Ini tapi agak susah posisinya soalnya dikit banget. Ini kayaknya udah kenceng sih. Kita pasang covernya lagi sampai atas. Good.
mumpung lagi dicopot, ini aku akan bikin kayak ginian baru buat yang patah ini. Dari ini bekasnya fairing yang patah. Gimana prosesnya, langsung aja kita sikat. Ini kita bentuk dulu supaya bisa pas kayak gini ya. Ini kan udah ada lubang. Tentunya gua pakai solder andalan gua. Ini udah bikin banyak banget. Spread and I had so many dreams. Then you hit your teens, life ain't really what it seems. Try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going. Oke bro, sekarang kita langsung coba di jalan. Apakah speedometernya udah works atau enggak? Let's see, let's go. Wah, ternyata udah bisa jalan tuh cuy. Kita lihat berapa nih top speed Jupi di speedometernya. Aneh banget pakai analog anjir. Gak udah lama gak lihat speedometer ini jalan. Goyang-goyang lagi aja. Oh, udah sampai 80 cuy. Wih, gila cuy, kenceng banget. Wah. Wuhu. Shocknya sih enak banget ya kalau buat belok-belok nih. Lebih stabil. Yang penting itu adalah ini kilometer counternya ternyata bisa ya. Oke, good. Parah sih, anjing. Doraemon Ya, si beban lagi. Waduh, lihat tuh. Hot rod anjir. Hot rod San Mori. Oke, jadi speedometernya works. Sekarang gua bisa nyatet kilometernya dan nggak telat ganti oli lagi cuy. Oke, thank you kalian udah nonton. Stay tune karena next video gua akan bikin pure sound R9 Alpha di Jupi. Gimana? Setuju gak kalian? Kalau kalian setuju, kalian bisa komen di bawah. Oke deh, I'll see you soon on the next video. Bye bye.